On. Sige, again. Nalita sa kuan. Sa F and B. Kaya si F o si B dengan ni. One, two. Loud. Dia pun ni loud. There is soft ya. Sige. Loud. One, two, three, four. Soft. Good. Next. So, di may repeat sign. Si ending na yung sign na end. Ang repeat sign may dot na, natundok duha. 1, 2. Mana repeat sign? 1, 2. Dagan ni kayo may tundok. So ending, end. Again. Ano tayo ibabaw? So, narita sa ibabaw ha. Sige, ready. Loud. Again. Sige. 4. Good. Then, so diri na pud ta. Nahuman naman ta diri. So irog na pud imong kuan. Kani. Dari na pud ta sa second octave. Ano? Ready. Sa left hand. Left hand. Yeah. Ready, start. 1, 2. 2. 1, 1. 2, 3. Repeat. 2. 1, 2. 1, 1. Louder. 2, 3. Dengan louder. 1, 2. 2. 1, 2, 3. Pause. Next. Nah, posisyon. Nasa si C, sa si F, G, A, and B. So, bigyan po ta. Ready, start. 1, 2. 1, 2. 1, 1. 1, 2, 3. Repeat. 2. 1, 1. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
2. 1, 2, 3, 4. Soft sounds. Very good. Dari na punta sa lowest. Hindi na human punta dari. Lowest note po punta. Lowest note sa... Asa man to si C? F. Ano na? F, G, A, and B. Liha. Play. 2. 4. Louder. 4. Louder. 1, 2, 3, 4. Soft sounds. 2, 2, 2, 4. Good. So, sayon ra. Isa to yung one sa notes kami. Asa to si C? Di? Si. Asa to si C? Sino kasi nga? Sino? F. Sunod. G. Sunod. Sunod. Very good. Okay. Next is dari na punta ni Koan. Wish I will at fish using F, G, A, and B. F, G, A, and B.